Pozdrav prijatelji! Ako upravo sada u avgustu obivate svoje smokve i primijetite da su neki izboji narasli previsoko, nemojte odmah kidati njihove vrhove. Mnogi upravo u ovo vrijeme naprave jednu grešku, misleći da će takva smokva bolje roda će plodove i brže sazrijevati. Ali šta se zapravo može dogoditi ako naslije poklonite vrhove? Možete premiti rast mladih izboja, ukloniti dio koji biljci najviše treba i što je najvažnije napraviti više štete nego koristi. Danas ćemo objasniti zašto vrhovi smokve u avgustu uglavnom ne diraju, kada je ipak smisao ukloniti i šta nikako ne bi se trebalo uraditi. Avgust je posebno važan mjesec za smokvu, u biljci još uvijek odvijaju se proces sazrijevanja plodova, a mladi izboji dalje mogu biti aktivni. Kada otkinemo vrh takvog izboja, biljka dobije svojevrsnu promjenu načina rada. Umjesto da izboj nastavi prirodni razvoj, biljka počne preusmjeravati energiju u druge dijelove. I zato nije dobro voditi se okom ako odrežem vrh, sva će energija otići u plod. To nije baš tako jednostavno. Smokva ne radi kao prekidač, gdje jednim podzom zaustavljamo rast i automatski dobijamo veće i slađe plodove. Osim toga, ako imate mlade izboje koje će vam trebati za narednu sezonu, njihovo nepotrebno skraćivanje može biti potpuno pogrešan potez. A evo gdje mnogi griješe. Vide dugu mekanu granicu koja raste prema gore i pomisle, ovo mi ništa ne treba, otkrenut ću vrh. Ali prvo treba pogledati gdje se nalazi na samom izboju, ima li plodova, koliko je izboj razvijen, je li riječ o godišnjem rastu, kakva je sorta smokve i šta zapravo želite postići. Jer nije isto oblikovati mladu smogu i intervenisati na već formisano stablo koje se redovno rodi. Zato bih vam preporučio da u avgustu ne pravite velike rezove samo zato što vam se čini da je smoga previše narasla ili što su neki drugi to rekli. A kada se vrh ipak treba ukloniti? Sad dolazimo do važne stvari. Ne znači da je svako uklanjanje vrhova u avgustu zabranjeno. Postoje situacije kada vrtvar može odlučiti da ukloni određeni vrh ili izboj. Na primjer, ako izboj raste potpuno pogrešnom smjeru, smeta prolazu, narušava oboj i krošnje i ga jednostavno ne želimo zadržati. Ali tada ne treba kidati vrhove nasve po redom, treba gledati cijelo stablo. Koji izboji ostaju, koji se uklanjaju, kako će smokva izgledati nakon intervencije. I upravo tu je razmeđu pravilno oblikovanja smokve i običnog šišanja svega što je naraslo. Ako je vaša smokva zdrava, lijepa, raste fino, plodovi se razvijaju, u avgustu mora biti posebno oprez sa bilo kakvim skraćivanjem vrhova. Pustio bih da sezona privede kraju, fokusirao se na ono što je najvažnije, dovoljno vlage kada je potrebno i očuvanje zdravih listova i omogućivanje plodovima da se normalno sazrijevaju. A ozbiljnije oblikovanje rezidbu bolje je planirati u odgovarajućem periodu kada jasno vidimo šta želimo postići. Dakle, ako ste danas krenuli prema smokvi, s namjerom da otkinete sve vrhove koje strše, stanite. Prvo pogledajte što se s tim izbojima dešava, kakvu ulogu imaju, jer kod smokve nije poenta što više rezati, nego znati šta, kada i kako uklanjamo. Ako želite u sljedećem videu mogu vam pokazati koje grane smokve treba rezati, koje nikako ne diramo i kako pripremiti smokvu za narednu sezonu. Dragi prijatelji, nemojte igrati svemu što čitate na internetu. To je to za ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.